الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، إخوة الإيمان، لازلنا في سلسلة دروس الأسماء الحسنى وصفات الكمال لله عز وجل، ونحن اليوم مع اسم من أسمائه الحسنى، وهذا الاسم هو العزيز. اسم الله العزيز مذكور في أواخر الآيات بشكل ملحوظ. كثير من الآيات تنتهي بالحكيم العزيز. وفي سورة الحشر يقول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. المهيمن العزيز. العزيز اسم من أسماء الله، وهذا الاسم له ثلاثة معاني. هذا الاسم له ثلاثة معاني يجب علينا جميعا أن نحفظها وأن نعمل بمقتضاها. يقول الله تعالى أيضا للإشادة بهذا الاسم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الكلام قاله سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام عندما عصى بنو إسرائيل أمر الله: إنك أنت العزيز الحكيم. ويقول في سورة الجاثية: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لله الكبرياء في السماوات وفي الأرض وهو العزيز الحكيم. ويقول عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ويقول عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال الشيطان لأنه يعرف قيمة العزيز، قيمة الله، قال لله تعالى عندما طرده من الجنة: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، كما في سورة صاد الآية 81. أيها الإخوة, chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans la série de cours des bons noms et des attributs de perfection. Ces bons noms et ces attributs de perfection nous permettent de connaître Allah Ta'ala comme il s'est décrit pour nous. Nous sommes obligés de lire ces enseignements pour le connaître, et pour le connaître dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le nom Al-Aziz, qui est mentionné des dizaines de fois dans le Coran, a plusieurs sens. Le premier sens que vous devez retenir, c'est celui qui n'a pas d'égal.
qui n'a pas de similaire, qui n'a pas de pareil. العزيز المعنى الأول هو الذي لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له. فالله عزيز لأنه لا شبيه له. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. إذن فالله عزيز. كلمة العزيز أيها الإخوة تعني أن الله ما فيش حد زيه، لا يوجد أحد مثله، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. الله عزيز في ذاته وفي صفاته وأفعاله. Donc Allah est Aziz, je vais vous dire les sens en français tout à l'heure, dans son être, dans ses actes et dans ses attributs. وكلمة عزيز هنا أيها الإخوة معناها الذي لا يوجد منه الشيء الكثير. تقول عندما يقل الطعام في الأسواق، quand une catégorie de nourriture se raréfie dans les marchés, on dit عز الطعام أو عز مثيله، يعني قل الطعام من السوق. وكذلك الله لأنه ليس بكثرة، ما عندناش الله ما عندناش منه كثير، عندنا واحد فقط. قال إذا قل وقل 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 حتى صار واحدا فهو العزيز. Quand la chose se raréfie jusqu'à ce qu'elle devienne, il ne reste qu'un seul, on l'appelle Aziz. Ça c'est le premier sens. Donc Allah Ta'ala, on a un seul Allah. La ilaha illallah وحده لا شريك له. أإله مع الله؟ قولوا لا إله إلا الله. أإله مع الله؟ لا أنا نسألكم، لأن آية عندما نقول لكم أإله مع الله، est-ce qu'il y a un Dieu avec Dieu? Vous dites لا إله إلا الله. يلا نعاود. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. ما سمعتش. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. 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 إذن فالعزيز الذي لا يوجد معه آلهة أخرى. المعنى الثاني، le deuxième sens، العزيز معناها الذي يغلب ولا يغلب. Le deuxième sens de Al-Aziz, c'est celui qui domine et qui ne peut pas être dominé. Donc c'est toujours Allah. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dominateurs? Oui. Mais ils ne sont pas dominants dans tous les domaines. Il peut être dominant au niveau de l'autorité. Il peut être dominant au niveau du savoir, au niveau de la puissance. Mais il reste quelques déficits. Donc, الإنسان يكون عزيز ولكن عزته تكون محدودة. L'homme peut être aziz, puissant, mais sa puissance elle est limitée dans le temps et l'espace. Pourquoi? Parce que c'est un être humain relatif. Allah Ta'ala est absolu. Donc sa puissance elle est illimitée. Pourquoi? Parce qu'Allah il domine toujours et rien n'est au-dessus de lui. C'est pour cela Allah Ta'ala il nous donne un exemple pour nous expliquer le sens de Al-Aziz. Dans la sourate Joseph, le verset 21, Allah nous dit autour de Sayyidina Youssouf. Vous connaissez l'histoire de Sayyidina Youssouf, une histoire magnifique. Il est devenu l'Aziz, c'est-à-dire le premier ministre de Pharaon. Il dit Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Wallahu ghalibun ala amrihi ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله دائما هو اللي يغلب. يا أخي المسلم، يا أختي المسلمة، كيف تعرف أن الله دائما هو الغالب ولا تلتجئ إليه، وأنت تعرف أن الإنسان دائما مغلوبا وتلجأ إليه؟
إن هذا من عدم التحقق، إنك لا تعرف الله. لو عرفت الله لما لجأت إلى غيره. Comment tu sais que Allah est toujours dominant, toujours super puissant, dans tous les domaines, dans tous les temps, tous les espaces, et tu l'oublies? Tu ne te refuges pas auprès de lui et tu cherches toujours un piston dans ce bas monde, quelqu'un pour t'aider, par opportunisme, et tu oublies là que tu laisses le dominant par excellence, le superpuissant par excellence, et tu te refuges auprès du dominé, de l'être faible qui ne peut rien te faire. Ça c'est le deuxième sens. Et donc le deuxième sens, الغالب الذي لا يغلب. المعنى الثالث بمعنى القوي، إذ يقول الله تعالى في سورة ياسين. Oui, le frère, il nous dit, on a un frère qui veut se convertir à l'islam, on ne peut pas couper le khutbah. Après, Inch'Allah, le khutbah, Inch'Allah, on va le convertir. On va l'aider à embrasser l'islam, Inch'Allah. Mais il peut rentrer dans la mosquée et rester, parce qu'il est déjà musulman. Il reste que les formalités, puisqu'il a l'intention, donc il dit, avant de rentrer, il dit devant quelqu'un, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah, il peut rentrer, il peut prier avec nous le Jumu'ah, et après, Inch'Allah, nous, on va lui faire, l'aider à rentrer dans l'islam, lui inculquer la shahada devant tout le monde, et comme ça, on sera tous témoins, Inch'Allah. Le troisième sens, المعنى الثالث للعزيز هو الشديد من عز يعز، يعني قوي يقوى. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يعني فقوينا بثالث. هذه في سورة ياسين الآية 14. Lorsque nous leur avons envoyé deux messagers, ça n'a pas suffi, ils les ont traités de menteurs, donc on les a renforcés avec un troisième. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. الآن أيها الإخوة، là maintenant il y a un troisième sens, un autre sens, pardon, un quatrième sens, qui nous concerne directement dans notre vie quotidienne. Ça c'est très beau, j'ai trouvé ça, ce sens-là très beau, parce que j'ai fait des recherches, je regarde plusieurs livres à la fois, et là, j'ai trouvé que Al-Aziz, هو من على وزن فعيل. فعيل. تقول جرح أليم، une blessure douloureuse. Mais je ne peux pas vous donner le schème en français parce que l'arabe est unique dans sa portée linguistique et étymologique. تقول عزيز بمعنى المعز الذي يعطي العزة لمن يشاء. الله عزيز حقيقة ونحن أعزة ليس حقيقة. ولذلك الله عندما يحب إنسان يعطيه العزة. قل لله العزة جميعا ولله العزة جميعا. À Dieu appartient la toute-puissance. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. Dis, ô Seigneur, qui détient la royauté, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu enlèves le pouvoir à qui tu veux. تعز من تشاء وتذل من تشاء. Et tu rends puissant qui tu veux et tu rends faible et humilié qui tu veux. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. المسلم شوف الله يعلمنا كيف نتحدث معه. Allah nous apprend comment lui parler. C'est un protocole que nous devons apprendre. قل اللهم مالك الملك. يا سلام شوف الكلمات الجميلة. Regarde ces mots
éloquent, très beau, les portes du ciel ne peuvent pas résister. Ce sont des clés de l'exaucement de la prière. قل اللهم قل أنت أيها المسلم قل لله اللهم مالك الملك قولوا معي اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه آية الله يعرف نفسه فيعرفنا بنفسه. الآية 26 من آل عمران. إذن أنت عندما تعبد الله وتطيع الله، الله يخلع عليك أثواب العزة، تعز من تشاء. فإذا أحببت الله أحبك الله، وإذا أحبك الله أعزك الله، وإذا أعزك الله جعل لك العزة في الأرض. قال العلماء: ومن علامة العزة في الأرض أن يجعل حبك في قلوب الناس. Allah, parmi quand tu obéis à Allah, Allah il te donne cette force, cette valeur. Et plus tu l'adores, plus tu te rapproches d'Allah, تتجرد من الدنيا وتتحلى بالآخرة. Plus tu l'adores sincèrement, rien que pour lui, pas pour le regard des autres, Allah Ta'ala, il va te donner la parure de la puissance. Et le signe de la Izza qu'Allah donne aux croyants, c'est qu'il met ton amour dans les cœurs des croyants, dans les cœurs des gens, jusqu'à ce que les gens te rendent service, viennent se proposer pour te rendre service. Pourquoi? Qui es-tu? Parfois, la personne à qui on propose de lui rendre service, c'est une personne, selon la mesure humaine, insignifiante. Et pourtant, tu viens, tu es riche, ou tu es savant, ou tu es puissant, tu lui dis: je suis à ton service, dis-moi. Wallah, je fais ce que tu m'ordonnes. La ilaha illallah. Alaysa hadha huwa amrullah. Ça, c'est vraiment Allah qui le fait. Il est le seul capable de le faire. Alam tara أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كل هؤلاء يسجدون لله. لا إله إلا الله. كل هؤلاء يسجدون لله. Allah يقول لنا: ألم ترى, n'as-tu pas vu? Pourtant nous on ne voit pas ça. يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب. كثير من الناس يسجدون لله أيضا، وكثير من الناس يعصون الله ولا يسجدون له وحق عليهم العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. لأن العزة ضدها الإهانة، فإذا أعزك الله فإنه لا أحد يستطيع أن يهينك. Si Allah te donne cette valeur, te rend puissant, personne n'aura la capacité de t'humilier, car tu es puissant, car Allah Ta'ala t'a donné cette force, cette valeur, cette izza. Regarde Allah comment il explicite, il est clair quand il nous parle. Il dit: وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فما له من مكرم. Surat Al-Hajj, l'ayat 18. Celui qu'Allah humilie, personne ne peut le rendre puissant, personne ne peut le valoriser. Inna Allah yaf'alu ma yasha. أيها الإخوة، جزء كبير في حياتكم متعلق بعزتكم وكرامتكم. وعزتنا وكرامتنا نحن معاشر المسلمين توجد في الإسلام فقط. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما: والله لقد أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عمر وما أدراك ما عمر، التلميذ الثاني لرسول الله، قال: Allah nous a rendus puissants
valeureux, important grâce à l'islam. L'islam, c'est la soumission à Allah. Et si nous cherchons à être forts et puissants et valeureux en dehors de l'islam, Allah va nous humilier. Et c'est vrai, regardez aujourd'hui, toute la Ummah aujourd'hui cherche à s'élever avec l'Est ou avec l'Ouest, avec le Sud ou avec le Nord. Ils oublient Allah et Allah Ta'ala, il les délaisse. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Nasullaha فنسيهم ولذلك المسلم أيها الإخوة لا يجوز له أن ينسى ربه يجب أن نعرف أنه لا عزة لنا إلا في الإسلام لابد أن نعرف أن قوتنا في الإسلام وفي الإسلام فقط ولذلك أيها الإخوة عن أبي هريرة رضي الله عنه je termine par là أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. Celui qui a la crainte de Dieu, il doit utiliser la nuit, adlaja. C'est-à-dire il doit se réveiller la nuit et faire la prière lorsque tout le monde dort et lui avec Allah Ta'ala. Il fait le bien. Il fait le bien lorsque les gens sont distraits, ils oublient Allah. Et celui qui fait ça, il atteindra sa finalité. Et la finalité, c'est quoi? C'est le paradis. Le paradis est cher à Dieu. Il ne le donne qu'à celui qui est cher à Allah Ta'ala. Ala inna sil'at Allah ghaliya. Ala inna sil'at Allah al-jannah. Kama rawahu Abu Dawud fi sunanihi. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Vous n'aurez pas la récompense, vous n'aurez pas la protection d'Allah, vous n'aurez pas l'assistance d'Allah jusqu'à ce que vous dépensez de ce que vous aimez. مما تحبون, car tu dois aimer Allah par-dessus tout. Et si tu as quelque chose que tu aimes plus qu'Allah, ça veut dire que tu ignores qui est Allah. Tu dois donner parce que c'est Allah qui te le demande. Il te promet en plus qu'il va te récompenser. Chers frères, je ne vais pas vous retenir plus que ça parce que je vous ai promis une petite demi-heure. Dans d'autres mosquées, on fait 1 heure de discours. Mais moi, je préfère toujours la parole compactée, mais qui a beaucoup de sens. Ismul Aziz. لا نستطيع أن نشرحه في حصة واحدة. الجمعة المقبلة إن شاء الله نزيد نعطيك معاني أخرى قصص عجيبة في اسم العزيز. Nous allons raconter encore d'autres choses qui concernent ce nom-là. Rappelez-vous seulement que le mot Al-Aziz, le nom, il est du nom d'Allah. Quand tu veux demander la protection d'Allah, tu le mentionnes par son nom Al-Aziz. Tu veux l'Izza للمسلمين تقول اللهم يا عزيز أعزنا بعزتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي راية الحق والدين وأعلي راية الحق والدين وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا رب العالمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا ونبينا وشفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سيد الجن والبشر وعلى آله وأصحابه الميامين الغرر
الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم آتنا أفضل ما أتيت عبادك الصالحين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير، كما لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها يا رب العالمين. أيها الإخوة الأعزة، قال أحدهم: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يستطيع العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. ولا تصاحب غنيا تستعز به، وعظم حرمة الشرع والدين، واستغن بدينك عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بالإيمان عن الكفر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الطيبات وفعل الخيرات وحب المساكين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في ميانمار، وانصر إخواننا السوريين، وانصر إخواننا في كل مكان يظلمون فيه يا رب العالمين. إنك قلت وقولك حق، وكان حقا علينا نصر المسلمين. واغفر لنا ولوالدينا وللسادة الحاضرين ووالديهم وللمسلمين أجمعين، ولمن صنع معنا معروفا وصنعنا معه معروفا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. واغفر لنا ولمشايخنا ولمن علمنا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.